पद्मासनतितं कृष्णं दिव्यालंकारभूषितं स्वतेजसा परिवृतं दारुदेहेऽपि निर्मलं हलायुध नमते तो नमते मुसलायुध नमते रेवतिकान्त नमते भक्तवत्सल नमते बलिनाम श्रेष्ठ नमते धरणीधरं प्रलम्बारी नमस्ते तो त्राहि मां कृष्णपूर्वजं त्राहि मां कृष्णपूर्वजं। दिव्य आत्मन परमपिता परमात्मा अपार करुणारू आम आज सार्थक भागवत माध्यम आम शुणा जे भक्ति किभଳି भाव जीवन केन्द्रबिंदु किए किए से भक्ति भाव को निज जीवन आधार करते जहाँफल परम पिता परमात्मा को मान साक्षात कर पारे। ताले भक्ति और ज्ञान होची टंकार उभय पार्श्व भाया हेड एंड टेल भाया। भक्ति आम मानक जदि भगवान पाददशरे चरणारविंदे रातुल चरण में पहुँचे देला बेले ज्ञान भगवान को आमको भगवान प्रकोष्ठ निकट में पहुँची थाए। भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा गावई श्रुति पुराण बुध वेदा। संत तुलसी तुम पाई मो पाई मानव समाज पाई श्रीरामचरित मानस रे ए मार्ग प्रदर्शन कले। भक्ति और ज्ञान भितर किसी पार्थक्य नहीं किंतु ज्ञान मिश्रित भक्ति ही प्रकृत में भक्ति हेब। तेणुक से भक्ति को जीवन कौन करा केन्द्रबिंदु करवा भक्ति को जीवन पाथेय कर जदि आम अग्रसर हवा ताले कौन हम ना आम जीवन गतिपथटा पुष्पित हेब अर्थात चला पथरे पुष्पवृष्टि हेब। कहले मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा पूजे जार मने से भक्ति जोगे अधिकारी स्वभावे नुई संसारी। भागवतकार कौन कहले मो नाम श्रवण कीर्तने जो माने हृतस्पंदन प्रत्येक क्षण में भगवान पावन नाम को स्मरण करेंगे एवं गाइबे पढ़े शुणवे जहाँफल जीवन चरितार्थ हो। मो नाम श्रवण कीर्तने शुणवे एवं मनन करेंगे मंत्र भितर मन को रखिए मन भितर मंत्र को रखिए। मनम त्रायते मंत्र तरणम त्रायते तंत्र। जो भगवान अन्य नाम हूँ नारायण। नारा बोले हूँ जल जलर उपर 1000 वर्ष पर्यंत भाषी किए यण से नारायण तांको नाम को आम शयने सपने जागरणे अवचेतने चलला बेले बसला बेले बुलला बेले खाइला बेले खेला बेले लेखिला बेले देखला जब आम गाइबा मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में तू करा नहीं पारे राम तेरे साथ में कृष्ण तेरे साथ में। जदि आम मंत्र भितर मन को रखी से भितर हजि जाई मजि जाई डुबी जाई जमी क्षीर नीर मिसी जाए ठीक से भक्त भगवान अभिन्न सुंदर जतला हो। मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मैंने चिंता करिया पड़े आमर कौन श्रद्धा रोच हरिनाम श्रद्धा रोचे ना विषय श्रद्धा रोचे केमती मन रे हरि भज हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भज। अरे दुर्लभ जीवन मानव जीवन दुर्लभ जीवन मानव जीवन दुर्लभ जीवन पवित्र जीवन कलु अगाड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भज। अरे मन हरि भजन माने हरि माने हूँ विषय को छाड़देबू अन्य गोटे विषय पूरा भगवान पथरे भगवान नाम भगवान प्रेम भगवान भक्ति भगवान काम मन को निवेश न कले दुर्लभ जीवन कृपा करी करुणा करी अनुकंपा करी दया करी भगवान आमको जो मानव जीवन देती वृथा हो। जदि आम सतपथरे न जा जदि भक्ति को जीवन आधार न करवा दुर्लभ जीवन मानव जीवन पवित्र जीवन कलु अगाड़ी मन रे हरि भज हरि भजन छाड़ी ताले विषय है हरि माया है हरि एवं भक्ति मार्ग होची हरि। ताले संत तुलसी कहले जो माने प्रेमर सहित श्रद्धा सहित भगवान नाम गाइबे कहले मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिर नयन बहनीरा। हरि गुण गावत पुलक शरीरा राम गुण गावत पुलक शरीरा कृष्ण गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिर नयन बहनीरा
ଗଦ ଗଦ ଗିର ନୟନ ବହନୀରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଦିଆସିଲି କାଠି ମାରୁ ମାରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା କ୍ଷଣି ଆମ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋତର ଧାରା ପ୍ଲାବିତ ହେବା ଦରକାର। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରୟାଗ ସଙ୍ଗମ ଜଳ ଭଳି ଆମ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅହରହ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଲାବିତ ହେବା ଦରକାର। ଲୋମୋଦ୍ଗମ ହେବା ଦରକାର, ଦେହରେ ସବୁ ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ, ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ସିଧା ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗତା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ନାମ ଗାଇଲା ସମୟରେ ଲୋମୋଦ୍ଗମ ହେବ ଏବଂ ଶିହରଣ ଖେଳିବ, ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଗବତକାର କ'ଣ କହିଲେ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଧନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ। ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ସଦା ବଳାୟୀଣ ଚିତ ବିଭୀଷଣ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ ମୁକତ। ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବିଭୀଷଣ ସମତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। 800 ମାଇଲ ସମୁଦ୍ର ପାରି ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସମଦୀନ ନଦୀନ ହିତ ତୁନ ସମାନ ରଘୁବୀର ଅସବିଚାରୀ ରଘୁବଂଶ ମନି ହରଂ ବିଷମ ଭବବୀର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ହତଭା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ପରମ ପାବନ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରବଣ ସୁଜ ଶୁଶୁନିଆୟ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ ଭବଭୀର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଆରତି ହରଣ ଶରଣ ସୁଖଦ ରଘୁବୀର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାନ ଶୁଣିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗୁଣାବଳୀ। ତେଣୁ ସେ କାନରେ ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଆତ୍ମୀୟକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶ୍ରବଣ ଶୁଶୁନି ଆୟୁ ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ ଭବବୀର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ବାନକୁ ବହିଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ବିଜୟ କେତନ ବାନକୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭଞ୍ଜନ ଭବବୀର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଆରତି ହରଣ ଶରଣ ସୁଖଦ ରଘୁବୀର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କାମନା ବାସନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆତୁଲ ଚରଣରେ ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ମନ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ତାର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମ ଦୀନ ନ ଦୀନହିତ, ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ କିଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ସମ ଦୀନ ନ ଦୀନ ହିତ ଆଉ ତୁନ ସମାନ ରଘୁବୀର ଅସବିଚାରୀ ରଘୁବଂଶ ମନି ହରଂ ବିଷମ ଭବବୀର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ପୁନର୍ବି ଜନନମ୍ ପୁନର୍ବି ମରଣମ୍ ପୁନର୍ବି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନୁ ଚାକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଖାଞ୍ଚ ଦୁଃଖାଞ୍ଚ। ମୋର ଭବଟା ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ମୋତେ ରଖ, ଆଜାନ ବାହୁରେ ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦୁକୁ କେବେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି, ଅବକାଶ ପାଇନଥିଲି। କାନରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିର ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଦେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି 7 ଦିନ ପରେ ହେବ, ତାହେଲେ ପତ୍ନୀ ନାଁରେ କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେବେ, ପୁଅ ନାଁରେ କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେବେ, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଘର କିଛି କରିଦେବେ, ଜମିବାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖିଦେବେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଜନ୍ମଜୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ 82,000 ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ପରମ ତପନିଷ୍ଠ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ମଜିଗଲେ, ହଜିଗଲେ, ଡୁବିଗଲେ ଏବଂ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସେଇ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଗ୍ମ ରୂପକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଆମେ
ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିରେ ସଦା ବଳାଇଣ ଚିତ ବିଭୀଷଣ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ ମୁକତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାମ କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିରେ ସଦା ବଳାଇଣ ମନ नाम रे गुरु नाम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम बोलो राम 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 बोलो राम 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 जय जय राम जय सीता राम जय जय राम जय श्री राधे श्याम जय जय राम जय सीता राम जय जय राम जय राधे श्याम नाम रे गुरु नाम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम। तेणु नारद प्रत्येक मुहूर्त श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नर युक्त अयन जे नारायण मानव समाज को जे मार्ग देखते जो नारायण आपण माने जुग जानी चारिटा सत्य त्रेता द्वापर एवं कली आउ गोटे हूँ अनंत जुग माने ए समस्त जुग आगुर अनंत जुग थिला जो अनंत जुगरे भगवान क्षीराब्दी सांदागारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। क्षीराब्दी प्रथमे कौन कले अंड रूप शयन कले तापर अनंत नाग उपर कौन कले 1000 वर्ष पर्यटन शयन कर अनंत जुगर कथा से अनंत जुगर कथा एवं अनंत नाभि कमल जो ब्रह्मा सृष्टि हेले एवं ब्रह्मांकर मानस पुत्र जो देखिए नारद नारद माने ना जार रद ही नहीं सी होती नारद नारद होती भगवान आवेश अवतार नारद होती राष्ट्रदूत तेणु से राष्ट्रदूत ढेंकी बाहन तार इंजिन नागे किसी ना जोटि जी से अपलग भितर जा पड़ते आम गोटे जगार अन्य जगह जी गाड़ी मोटर दरकार हेलिकप्टर उड़ाजाहाज दरकार किंतु एभली भाव में नाम सिद्ध होते माने कीर्तन भाव में मजी जाती जहाँफल जोटि जापे आप ध्यान दिंतु आग काल देवराज इंद्र पाखे केते जन झील पिला नाचुले कहला नर्तकी नर्तकी को उल्टा देले कौन हम ना कीर्तन नर्तकी से जन पुओ पिला नाचे कहुए नर्तक उल्टे देले कौन हम कर्तन नाम जप कले कौन हम जन्म जन्मांतर पाप सब कर्तन हो वैशंपायन संहिता अनुसार राम नाम जपा देवा महापात्र कोटय विनशंति महाभाग अनायासन तदक्षिणा तेणु हरे नामे किरस अच्छी पान कला लोक सीना जानी तेणुक देवर्षि नारद तांको दिन नहीं राति नहीं असुर पाखु जापरेंगे देवता पाखु जापरेंगे शंकर पाखु जापरेंगे हाँ सब विष्णु पाखु जापरेंगे इंद्र पाखु जापरेंगे सबुठी से जापरेंगे कहीं नाम हूँ जीवन आधार कीर्तन आपड़ से जानते ध्रुव ध्रुव कीर्तन करी नाम जप करी पितांकर उत्तान पादों कोल बसवा परिवर्तन परमात्मा परम पितांकर कोल बसवार अधिकार पाइपारे आ प्रहलाद तो जानते साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष भाव में कीर्तन करी नाम जप करी भगवान को दर्शन कले कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी जड़ चेतन स्थावर अस्थावर चलती अचलती भितर प्रहलाद मत कौन करते स्पर्शता को अनुभव करते कीर्तन प्रभाव स्मरण भक्ति रे सदा बड़ाईण चित सरभंग श्रीराम को चिंतिले सतत दंडकारण्य परिवेश मध्य सरभंग नाम जने ऋषि थे एवं तांकर स्मरण भाव एभली भाव में थिला भगवान को आकर्षण कर नहीं गला निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करी तांका पाखरे जाई पहुँची गले जेतल पहुँची गले कह मुनि सुनु रघुनाथ कृपाला अरे शंकर मानस राज मराला जात चले हुबी रंची के धामा सुनत श्रवण बनई रामा प्रभु शुणी निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार आसवे एवं जाऊली ब्रह्मलोक
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁରା ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ସୀତା ଅନୁଜ ସମେତ ପ୍ରଭୁ ଚାପବାନ ଧର ରାମ ମମ ହୀନ ଗଗନ ଇନ୍ଦୁ ବସଂସଦାନୀୟ କାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଲାମ୍ବଜ ଶ୍ୟାମଲ କମଲାଙ୍ଗମ ସୀତା ସମାରଭିତ ଭାମ ଭାଗମ ବାଣୋ ମହାସାୟକ ଚାରୁ ଚାପମ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶନାଥମ। ଆପଣ ଦର୍ପଣ ରଖିବେ, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେବେ ତାର ରୂପଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଦର୍ପଣରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଅଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତେରା ମନ ଦର୍ପଣ ମେଲାଇ ଯଦି ମନ ରୂପକ ଦର୍ପଣଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଭଗବାନ ରୂପଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଯିବ। ଏବମସ୍ତୁ କହି ରାମ ନିବାସା ହରସି ଚଲେ କମ୍ବୁଜ ଋଷି ପାସା। ତେଣୁ ସରଭଙ୍ଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା। ନିତ୍ୟ ଲୋକରୁ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ସେ ଚାଲିଯିବାର ମାର୍ଗଟା ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହେଲା। ସ୍ୱଦେହରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଲେ ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ ରଘୁନାଥ ପାଦ ସେବା କଲେ ନିଶିଦିନ। ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଇଟି ପରମ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ରହିଲେ କି ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ହନୁମାନ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହାତରେ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ହନୁମାନ ରଘୁନାଥ ପାଦ ସେବା କଲେ ନିତିଦିନ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଦୁପଦ ହେଉଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଦଟା ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ପଶୁ ପଶୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସିଲି କ'ଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପଶିକିରି ପୁରା ହାତରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତକାର ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ନା ଗଛ ବଡ଼? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମଞ୍ଜି ନଥିଲା କି ଗଛ ନଥିଲା, ମୂଳ ଥିଲା। ମୂଳାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଏ ନାଭି କମଳରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା। ସେ ପଦ୍ମ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକିରି ପୁରା ଥରେ ଖୋଜିଲେ 100 ବର୍ଷରୁ ପୁରା ଥରେ 1000 ବର୍ଷ ଖୋଜିକିରି ତାର କୂଳ କିନାରା କିଛି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଆସିଲେ ଏ ଭଗବାନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ ସେ ନାରାୟଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ କାମ କର 3ଟା ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ଵେତଜ ଅଣ୍ଡଜ ଜରାଉଜ ଉଦ୍ଭିଜ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ କିଏ ନା ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀ ମହାରାଜ। କହିଲେ ସେବକ ସେବ୍ୟ ଭାବ ବିନୁ ଭବନ ତରି ଔରଗାରେ ଭଜৌ ରାମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଅସସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସେବକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ। ସେବକ ସେବ୍ୟ ଭାବ ବିନୁ ନଖ ଓ ମାଂସ ଭିତରେ ଯେଭଳିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ କୃପାମୟ, ହେ ଦୟାମୟ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଅଶରଣ ଶରଣଦାୟକ, ହେ ମୁନିମନ ରଞ୍ଜନ, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ, ଭକ୍ତଜନ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ, ତୁମ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ଚରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବି, ତୁମ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ବିଗଳିତ ହେଉଥିବା କ'ଣ ମକରନ୍ଦ ମୁଁ ପାନ କରୁଥିବି। ତାହେଲେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଇ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚରଣ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ମୀରାବାଇ ବିଭୁ ପ୍ରେମେ ହୋଇନ ତଲେନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ବିବାନୀ ସେ ଜାଣ। ମୀରାବାଇ 7 ବର୍ଷର ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆରେ ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଆରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ରୂପଟି କେଡ଼େ ସ୍ୱଭାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସ ପଟଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣମୟ ଭାବୁଥିଲେ, ବିଭୀମ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣର ପୁରା ହାତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯାହାଫଳରେ ଗରଲ ସୁଧାରେ ପୁ କର ଇମିତାଏ ଗୋପଦ ସିନ୍ଧୁ ଅନଲ ଶୀତଳାଏ
ଗରୁଅ ସମାନ ରେଣୁ ସମତାଇ ରାମ କୃପା କର ଚିତ ଯାଇ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗରଳ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୀରାବାଇ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେଉଥିଲେ। କହିଲେ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବତା ଗତ ବିବାହ ପୁନ୍ଦର ପୁନ୍ଦର କ୍ୟାଗ ସର୍ବାବନ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଜଳ ସିନ୍ଧୁ କୁରୁହେତୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାସୀ ଉତ୍କଳ ଏ ତାନି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥାନି ଜଳେ ସନ୍ନିଧୁ କରି ଭଗବାନ ଉପରେ ଜଳ ପକାଉଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରଟା ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ମୋର ଭିତରଟା ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବେଶ କରିଦେଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାନର କେ ନିଅ ପାଶେ ପାଶେ ରହିଥାଅ ଜୟ ଇଚ୍ଛା ତହି ନିଅ ପ୍ରାଣନାଥ ସାହୁ। ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅ କି ନର୍କକୁ ନିଅ, ମୋର ପାଶେ ପାଶେ ରହିଥାଅ। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ପାପ କର୍ପାସଟେ ପର୍ବତ ସମ ପୁଣ୍ୟାଗ୍ନି କଣ ତାକୁ କରେ ଦହନ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କୁଙ୍କୁମ କସ୍ତୁରୀ ଅଗୁରର ଟିପା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁକୁଟଟିଏ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୟୂର ଚୂଳଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କହିଲେ ଆହା ମୋ କାହ୍ନା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୀରାବାଇର ନୂପୁରର ତାଳେ ତାଳେ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାର ବଂଶୀର ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୀରାବାଇ ବିହୁ ପ୍ରେମେ ହୋଇନ ତଲ୍ଲୀନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଦିବାନିଶି ଜାଣ। ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବଳାଇ ନଚିତ ସୁଦାମ ବିଦୁର ସଦା କରିଲେ ଭକ୍ତିରେ ରତ। ତେଣୁ ବିଦୁର ଓ ସୁଦାମା କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏଥିରେ ପକୋଡ଼ା ଖତ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା। ବିଦୁର ଦୁଆରେ ତାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇଲା ଭକ୍ତି ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ଚାହିଁ ସେ ରହିଲା। ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବଳାଇ ନଚିତ ପକୋଡ଼ା ଖୁଦ କଦଳୀ ଚୋପା ବଢ଼ାଇଲେ ସତତ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ବଢ଼େଇଲା କ'ଣ, ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତିକୁ ରଖି କ'ଣ ନା ପକୋଡ଼ା ଖୁଦ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଖୁଦ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो नाम धन की खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तेणु विदुर दुआरे माने दुर्योधन जगिला ए राजोचित सम्मान को उपया करदे विदुर द्वारा जो पहुँचीगले सुलभा अबाक होगले। अरे भगवान आसचंती एणे देखीदे वाले देख विदुर कले पत्नी देख सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक आसी। तेणु तर तर हो दर पाचला कदली आनी टे रखीदे फेणाटी विदुर भगवान मुखारबिंदु दर्शन करुँच कदली छड़ाई अर्पण कर कदली छड़ाई अर्पण कर शेष कदली पाखे देखिले चोपा गुड़ाक तले पड़ी माने नाही रस गुड़ाक पड़ी। विदुर भक्ति भाव अंतरे जानिल चोपा न खाई खाई भक्ति बइल। कहले विदुर तुमर मु कदली चोपा खाई नाई भाव इच्छन्ति देवता मनाला भावग्राही मु तुमर भाव को ग्रहण करछि काहेकि से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत जीवन धन तू ताकू खोजिले से तो खोजई तू ताकू खोजिले से तो खोजई सही तो आपना जन रे उणा करो नाही मन से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत जीवन धन। दास्य भाव को भरत अंतरे रखिले पादुका को अहरह सेवा पूजा कले। तेणु भरत कौन कले ना जड़ भितर चेतन संधान कले गोटे कथा कले पादुके देहि राजेन्द्र राजाय तब पूजिते
तोय सेवां करोमेव जावता गमनं तव कृपा करे प्रभु पावरि देने साधर भरत से इस धरिलेने। एभली भाव भरतंकर दासत्व भाव सेवा भाव मन भीतर रहा जड़ भितर से चेतनत्व को अनुभव कले। पादुका माने पाइली दुई काम अर्थात कौन पादुकार निर्देश पालनकारी हिसाब से पादुकार आज्ञाबह हिसाब से कौन कले ना 14 वर्ष पर्यंत से अयोध्या को पालन कले। कहबार तात्पर्य माने जड़ भितर जो चेतनतर संधान भरत करी दास्य भाव को मन भीतर रखिले। गोटे कथा आपण ध्यान दिंतु जड़े बण भितर रहिले खाइबा को पाइले नाही सिद्ध खाद्य खाइना कौ कैट करमंगा कदली काकुड़ी कोली खाइले पत्र कुड़िया रहिले किंतु भरत समस्त प्राचुर्य ऐश्वर्य विभवित रही दास्य भाव को एभली भाव में मन भीतर बलवत्तर कले। सी कौन कले ना असिद्ध फल खाइले एवं सी पत्र कुड़िया रहिले सी मंडन हेले ना शिर जटा होगा किभली भाव में दास्य भावटा हूँ बलवत्तर। तार परवर्ती पर्याय देखिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन पूजा आनी सर्वोत्कृष्ण श्रीकृष्ण पादे शरण अर्जुन श्रेष्ठ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता दुजुत्सवा मामगा पांडवाश्चव किम कुर्वन्त संजय। जो क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु पर जो क्षेत्र क्षेत्र अधर्म चलला से समय दुई जन जाइछंती निवेदन करने श्रीकृष्ण परमात्मा युद्ध को जन जा बसला मथा पाखे दुर्जन भावती मु जन रजा मु कौन पाद पाखे बसबी मुझे मथा पाखे बसे किंतु श्रीकृष्ण कौन कले चरणारविंदे अभय प्रदान करने व्यक्ति बसती अर्जुन उठु उठु अर्जुन को दर्शन कले। जड़े शोथ उठुले मात्र कौन कर जी पाद पाखे बसो दर्शन कर। तेणुक ये जो पाद सेवा को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण अहम ताम सर्व पापे भ्यो मुखे स्वामी मास अर्जुन भाविले भगवान पाद छड़ा कि ना रातुल चरण में आत्मनिवेदन करी 5 मन पशुप्रद समर्पण करदे मोर देव दुर्लभ मानव जीवन चरितार्थ हम। एवं ये जो युद्ध युद्ध कौन है ना दुर्योधन विनाश है पांडव मान जय है धर्मर ध्वजा उड़ेला कहीं जेहेतु आत्मनिवेदन करते कहले प्रभु मोर किसी ना तया ऋषिकेश हृदय तीतेन यथा निजुक्त तथा करोमि। हे ऋषिकेश हे जनार्दन हे पतितपावन आपण मोर हृदय अच्छा केमी प्रभु अछ परा रही यही देह मंदिर रे पूर्णानंद रूप रे प्रभु अछ परा रही यही देह मंदिर रे तुम सकते नहीं ममते राजाए शरीरे प्रभु राजाए शरीरे विपद बही सदा न जाए सुपथ रे प्रभु अछ परा रही यही देह मंदिर रे प्रभु तया ऋषिकेश हृदय तीतेन यथा निजुक्त तथा कर्मी। तेणु सेना केवल निमित्त मात्र कहली सेनर भयर मध्य रथम ताप अच्युत हे अच्युत केशव माधव रथटा नहीं सैन्य मान भीतर रख। किंतु अर्जुन को देखी श्रीकृष्ण पालन कले हे अर्जुन डोंट थिंक लाइक दैट तुम्हें भावन जे मु नंदीघोष रथर पूरा हाथ हूँ सारथी तुम हृदय रूपक रथर मध्य मुझे सारथी। तेणु कहबार तात्पर्य है ए नवदा भक्ति जो सार्थक भागवत अच्छी या जदि आम पढ़ा शुणा एवं जदि कार्य लगेगा आमर देव दुर्लभ मानव जीवन चरितार्थ हम। जय जगन्नाथ।